Assalamu alaikum dear student. Today we should start new chapter, that is kinematics. In this chapter we should discuss kinematics, what is mean by kinematics, and the term related with motion. There are different terms related to motion. We should discuss in detail all these terms and the things which are discussed in this chapter. So first of all we should know what is mean by kinematics. So kinematics is that actually kinematics is derived from Greek word that's mean motion. So what is the basic definition of kinematics? So kinematics is that branch of physics in which we study motion of the object without detail of going what cause the motion. کہ ہمارے پاس kinematics ایسی برانچ ہے فزکس کی جس میں ہم موشن کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ہم وجوہات یعنی کازز کس کی وجہ سے یہ موشن کس کاز کی وجہ سے پروڈیوس اور اس کاز کو ہم ڈسکس نہیں کرتے. ایکچولی کائنیمیٹکس ہمارے پاس سب برانچ ہے میکینکس میں. ان پریویس چیپٹر وی شول ڈسکس ان ڈیٹیل دیٹ برانچز آف فزکس دیٹ واٹ از میکینکس. تو میکینکس میں ہم نے پڑھا تھا کہ دیٹ برانچ آف فزکس ان وچ وی اسٹڈی موشن آف مٹیریل آبجیکٹ اینڈ واٹ از کاز اٹس کازز. پھر ہمارے پاس میکینکس کے سب برانچز ایک ہے کائنیمیٹکس، ایک ہے ڈائنامکس. تو کائنیمیٹکس میں ہم موشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے، لیکن وجوہات کازز کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے کہ ہاؤ دا موشن آر پروڈیوس، جسٹ دا آبجیکٹ آر ان موشن. For example, if you consider a ball, if you exert a unbalance for 50 Newton, then the ball starts motion. After a certain time, the ball stops because of some external forces, some causes, and these causes are different forces are acting. That is air resistance, friction force, gravity. These are the causes, and these causes are called what? Forces. But in kinematics we should not discuss the causes. If you consider this same ball in space, you see different objects in space are continuously in motion, but there is no causes, there is no forces. Air resistance is not acting in space, friction force is not available, gravity is not available. So but that things are in continuously motion, so we discuss in kinematics that type of motion. We should not discuss the causes, what are the causes of motion. So it is a simple short definition of kinematics, but we should discuss that kinematics continuously discussing about motion. So what is first of all we should know what is motion. So and what is the difference between rest and motion. So first of all we should know the rest and motion, and what is the difference between rest and motion, and is the rest and motion are relative terms or not. So what is mean by rest? If a body does not change its position with respect to some observer with passage of time, اور اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے if a body does not change its position with respect to its surrounding, we call it what? Rest. کہ وہ آبجیکٹ جو اپنی پوزیشن کو چینج نہیں کر رہی ہے ہمارے پاس ارد گرد کے ماحول کے ساتھ، انوائرمنٹ کے ساتھ کسی خاص وقت میں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریسٹ کہتے ہیں. پھر ہمارے پاس موشن کیا ہے ہمارے پاس؟ بیکاز وی آر کنٹینیوسلی، بیکاز ان بیسک تھنگ ان کائنیمیٹکس وی ڈسکس موشن، سو یو شوڈ نو واٹ از موشن. اف اے باڈی چینج اٹس پوزیشن ود رسپیکٹ ٹو سم observer with passage of time, or if a body changing its position with respect to its surrounding with passage of time, we call it motion. کہ ایک باڈی کنٹینیوس اپنی حالت بدل رہی ہے، کبھی ایک جگہ جا رہی، کبھی دوسری پوزیشن پہ، کبھی تیسری پوزیشن پہ، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ موشن کہتے ہیں. فار ایگزامپل you should see different things are in motion. Birds are flying in air, animals are, people are walking, animals are continuously changing from move from one point to another point, from one place to another place. So all these things are in motion. If you consider a butterfly, butterfly continuously changing its position with respect to its surrounding people or things. If they are moving for some time here and other time here, so the butterfly in motion, so we call it this type of things which are continuously changing its position, we call it what? Motion. Now if the rest and motion are relative term or not, so for this example you should know that rest and motion are relative term or not. relative term ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک وقت میں ہمارے پاس ایک آبجیکٹ ریسٹ میں بھی ہو اور موشن میں بھی ہو، اس کو ہم کہتے ہیں ریلیٹیو ٹرمس کہتے ہیں. تو فار ایگزامپل ایک آبزرور ہے ہمارے پاس، وہ گراؤنڈ پہ اسٹینڈنگ ہے، یعنی کوئی فٹ پاتھ پہ کھڑا ہے اور ایک گاڑی روڈ پہ جا رہی ہے. تو جب یہ آبزرور جو فٹ پاتھ پہ کھڑا ہے، تو اس کے لیے جو گاڑی ہے، کار ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ موشن میں ہے. اور ان موٹر کار والوں کے لیے یہ آبزرور جو ہے، جو آبزرو کر رہا ہے اس کار کو، وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس ریسٹ میں ہے.
तो एक ही टाइम पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मोशन में भी है और रेस्ट में भी है, सो दे आर रिलेटिव टर्म। और अगर हम देख ले कि दो बंदे हमारे पास बैठे हुए, एक बंदा गाड़ी चला रहा है, दूसरा पीछे बैठा हुआ है, तो जो पीछे बैठा है उसके लिए जो गाड़ी चला रहा है वो ऑब्ज़र्व कर रहा है कि जो गाड़ी चला रहा है जो बंदा, वो हमारे पास क्या है, रेस्ट पे, क्योंकि वो अपनी विद रिस्पेक्ट टू सीट वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमारे पास, इस ऑब्जर्वर के लिए ये फर्स्ट पर्सन क्या है, हमारे पास रेस्ट में है। और अगर आउटसाइड विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड हम देख ले तो ये दोनों क्या कर ले, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे, तो ये हमारे पास मोशन में है। तो हमारे पास कंटिन्यूसली हमारे पास क्या है, एक ही टाइम पे वो रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। सो वी कॉल इट व्हाट, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई दो ऑब्जर्वर है, वो रूम में बैठे हुए हैं, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर दीज टू पर्सन आर एट रेस्ट, बट विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड ऑफ द अर्थ सरफेस, कोई पॉइंट ले ले अर्थ सरफेस से बाहर, तो अगर एक बंदा उधर से ऑब्जर्व कर रहा है तो अर्थ सरफेस हमारे पास के कंटिन्यूसली मोशन कर रहा है। इन दोनों एक दूसरे के लिहाज से ये तो रेस्ट में है, लेकिन जो पर्सन बाहर आउटसाइड स्पेस पे है, हमारे पास स्पेस से देख रहा है किसी रेफरेंस पॉइंट से, तो ये क्या है, अर्थ मोशन कर रहा है, तो हमारे पास क्या है, ये रेस्ट में भी हो गए और उस बंदे के लिहाज से, ऑब्जर्वर के लिहाज से ये क्या है, मोशन में है। सो दैट्स वाई दे आर मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म, नॉट एब्सोल्यूट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर एक टीचर आपके क्लास में आ जाए, तो टीचर हमारे पास अगर अपनी लेक्चर डिलीवर शुरू कर दे, तो वो और स्टूडेंट बैठे हुए सीट्स पे, तो हमारे पास जो टीचर है वो स्टूडेंट के लिहाज से कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन तो ये हमारे पास टीचर क्या है, मोशन में है, लेकिन स्टूडेंट जो है हमारे पास वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, अपनी चेयर पे बैठे हैं। तो टीचर के लिए स्टूडेंट रेस्ट में है और स्टूडेंट के लिए जो टीचर है वो मोशन में है। तो इस तरह हमारे पास रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, नॉट एब्सोल्यूट। Now in next chapter inshallah we discuss the types of motion. What are the types of motion?